त्रिपुरा हास्टेनि श्री सिद्धि समिति फाइजाक करबुक बखाक्सिनि दम्बर तीर्थमुख मेला खायनो कितिंगै मिया तीर्थमुख मेलानि तियार उमुं रग्न हापांनि बखाक्ति नायजाखा ताई कक चाबलाय जाखा पुइलाय बेरेमनि काहाम खोरोंखे तेर संसार जागनि बागै आबुगिनो वालाय सुग्लाय केरै हामजाग्लायमा कुप्लुं ताई तेरनि नायथक नुकथक आबुनि बेख्रेब रग्न तेबो काहाम गे खायनि बागै कक चाबजागैखा बेरायनायनि बागै थांसौयैखा त्रिपुरा साहामख्राय मन्त्री बिकास देबबर्मा टिटिएडिसिनि इएम दलिरियां ताई तंखा लोक हामख्राय सामुं तांनाय बिशाल देबबर्मानो खबै जुदा जुदा आदं रक बरक बेरायनायमानि बिसिङाव थांनाय सु खायमानि लामा नायमोथां जों फेरां नोंजांनाय दै साखामनि तंखर साफसुथ्रा खालायमुं आबरंग चेरि नायजाखा ताई जुदाखौ फानजाखा दुम्बुरनि अ गोथार थाइनो बाहायके तेबो कताल जरानि ताई नायथक नुकथक खालायमान ताई जे बरक रक तंक थारनो रगै थांनाय रक बरंग तेबो खापुइतो बांग्रिमान आबरंग तुइनो सेरजाखा जे बरक बेक्रें खिबना थांनाय रक नि जों जालंगिया देखायना बागै बरकनो थाङै तंग्रानानि खतल आबरंगबो नायजाखा फियाबा आरनि बिसिङाव सोंमुंथि साखा बिशाल देबबर्मा दुम्बुर तीर्थमुखनि दै हाबै दंमोननि पाइप गायथाम नुकजागै दङ आबनो तेबो नायथक रुकथक खालायनायनि नांनाय आबनो कारै बरकनो सेफटि खालायना बागै आकानि थाइ गाहाम सोनामनानि दै दार फाइबो केबो दै बे कचक थंगिया दै खायनायनि आबहाय रक खालायनाय चिरितिनि थुमितो जाक क এটা অনেক দিন ধরে চলেছে সব লাইন ডিপার্টমেন্টের অফিসারগণকে এডিএম এডিশনাল এসপি ম্যাডাম টিটিএডিসি ইএম ম্যাডাম আছে আর সবাই আছেন আমাদের যে কাজগুলি 10 তারিখের মধ্যে আমরা কাজ শেষ করতে হবে এবং এই মেলাকে আমরা সাকসেস করে তুলতে হবে আমাদের এই মেলা আসাম মিজোরাম সারা নর্থ ইস্টের মানুষ আছে আমাদের এই মেলার মধ্যে গত বছর আমি শুনেছি একটা ওই বাংলাদেশের লোক অনেকে এসে বর্ডারে একটা ঝামেলা হয়েছে গত বছর আগের বছর না এবার পরিষ্কার আমরা বলবো যে কোনো যাত্রী যেমন না আসে বাংলাদেশে যদি আসে আমাদের এবার বাংলাদেশ আবার ইন্ডিয়া আমাদের মানে বন্ধুত্ব একটু ভালো না তার জন্য बीएसएफ हम लोग को 2 साल पहले आया था बांग्लादेश से जो हमारा पूर्णति उन लोग थोड़ा झमेला हुआ था नहीं आना चाहिए हमारा बांग्लादेश से का रिलेशन भी अच्छा नहीं है अभी इंडिया के साथ इसलिए पूरा टोटल बंद होना चाहिए सबको अनुरोध है टाइमली काम खत्म करना है वो मेला को सक्सेस करना है जो करना है 10 तारीख के अंदर में काम खत्म करना है यही मेरा अनुरोध है ये मेला सबके लिए हमारा यहाँ पे सब नॉर्थ ईस्ट में आता है जो यहाँ पे धर्म जाति सब मिलके है मेला हम लोग का अच्छा करके ये क्लियर होगा अच्छा होगा ये मेरा मैसेज है सबको धन्यवाद है नमस्ते खुलुमकर আমরা তীর্থমুখ যে মেলা করে অ্যাকচুয়ালি সৌন্দর্য দেখার জন্য এই 3টা পাইপ যে আমরা দেখতেছি আমি কতবারও বলেছি এটা যাতে কালারিং হয় এটাই আমরা সব আগরতলার লোক বা অন্যান্য জায়গা থেকে আইলে আমরা ফার্স্ট আইডেন্টিটির মতন এই পাইপটাকে দেখা হয় তো আমি গতবার আর এক্সিকিউটিভে ও আমি এই কথা বলেছি তো এটা একটা দেখবেন আরেকটা হলো ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট প্লিজ এটা আপনারা নোট করেন আমাদের যে এখানে 3-4টা বিল্ডিং পুরো ড্যামেজ তো আপনারা কি লাগে এটা সরান না পারমিশন কি লাগে দেয় না গতবার আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারও আছে এখানে ওনাদের সাথেও আমরা গিয়ে ওই জায়গাটা আমরা ভিজিট করেছি কেন পারমিশন দেন না যদি কেউ এখানে মারা গেলে এটা রেসপন্সিবিলিটি কে থাকবো আপনারা কত ফান্ড এখানে রিলিজ করবেন এটা গতবারও আমরা মিটিং এ বলেছি তো এটার জন্য
যদি এই 3-4টা পথ যদি আমরা ইধারে যদি এখন ছড়াই স্পেস বড় হইব, স্পেস বড় হইলে কি হইব, দেখতেও সুন্দর, মানুষ অনেক জায়গা থেকে আইলে যদি আমরা জায়গা দিতে পারি, এখন জায়গাই দিতে পারে না। তো এটা প্লিজ আপনারা অনুরোধ করেন। আমি অলরেডি রত্নলাল নাথ স্যারকেও আমি এই ব্যাপারে আমি চিঠিও লিখেছি, ইলেকট্রিকের জন্য আমি চিঠি লিখেছি। তো আরেকটা হচ্ছে এখানে আমাদের बीएसएफ के थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, इस बार मेला में अभी जो इधर से कुछ हम लोग को तो मालूम नहीं है, फिर भी आप लोग की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बांग्लादेश का लोग हम लोग का ट्राइबल जो एसटी कैटेगरी जो भी हो वो आ सकता है इस बार क्रूज है, वो भी थोड़ा आप लोग थोड़ा हम लोग को क्लियर करिए। नहीं, ये जो आपने पूछा कि बांग्लादेशी आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, इट्स नॉट इवन लीगल। तो लीगल ही नहीं है कि हम बांग्लादेशी को आने दें। तो अगर ऐसा होता तो हम बॉर्डर पे बैठे ही क्यों होते, तो हम उन्हीं को रोकने के लिए तो बैठे हैं। तो वट एवर इट इज़ द इवेंट, मतलब रेवेन्यू जनरेशन इवेंट है, लेकिन इट कैन नॉट बी